Pozdrav svima, dobrodošli na novi video u kojem ću navesti top 10 serijala epske fantastike koje sam pročitao u cijelosti ili djelimično. Neki od serijala koje navedem već imaju svoj video na ovom kanalu, pa za više informacija o njima možete potražiti iste. Što se tiče ostalih serijala koje pomenem, o njima možete očekivati detaljniji video u budućnosti. Prije nego što prijeđemo na top 10, samo ću pomenuti Gospodara prstenova, Pjesmu leda i vatre i Sagu o Vješcu. Ove serijale neću uvrstiti u listu jer su oni uglavnom poznati većini, a za svaki od njih imate i video na ovom kanalu. Na 10. mjestu je serijal Ljetopisi Thomasa Covenanta, nevjernika, kojeg je napisao Steven Donaldson. Serijal se sastoji od 10 knjiga, odnosno 2 trilogije koje su prevedene kod nas i jedna tetralogija za koju nisam baš siguran. Kroz priču pratimo Thomasa Covenanta, ogorčenog i ciničnog pisca koji boluje od lepre, zbog čega je izbjegavan od strane društva i porodice, koji nakon jednog nesretnog slučaja dospijeva u Domaju, alternativnu verziju zemlje, gdje će steći nadimak nevjernik, jer ne vjeruje u svijet u kojem se nalazi. Razlog za to leži u tome što on u Domaji više nije bolestan i teško mu je da se odvikne od načina života koji je bio primoran da živi zbog te bolesti. On je u Domaji reinkarnacija velikog heroja Bereka Troprsta, koji jedini može da se suprotstavi zlu u liku poglavara Kletnika. On također nosi prsten, odnosno bijelo zlato, za koji stanovnici Domaje smatraju da predstavlja veliku drevnu magiju koja je odavno zaboravljena. Djelo Ljetopisi Thomasa Covenanta, nevjernika, je danas širom svijeta priznato kao djelo epske fantastike koje može da se poredi sa Tolkienovim Gospodarom prstenova, kako po ljepoti naracije, tako i po bogatstvu i dubini sadržaja. Na 9. mjestu bi vam preporučio trilogiju Prvi zakon, Grim Dark Fantasy serijal kojeg je napisao Joe Abercrombie. Ovaj serijal pruža veliku promjenu čitaocima koji su već umorni od visoke fantastike i svjetova u kojima magični artefakt rješava sve probleme. Mračna scenografija i izrazito cinični likovi podsjećaju na Martinov svijet, sa tom razlikom što Abercrombie ne uvodi previše likova, već se koncentriše na nekolicinu njih i razvija ih tačno onoliko koliko je potrebno da čitaoc ne izgubi pažnju. Serijal govori o inkvizitoru Glokti, varvarinu Logenu Devetoprstom i sujetnom mačevaocu Džezalu Dan Lutheru. Serijal se bazira na hrabrosti, cinizmu, nasilju i crnom humoru i kroz njega nam pisac pokazuje ljudsku prirodu, punu nasilja. Radnja serijala se odvija u vrijeme kada novac postaje nova moć, kada nastaju srednje klase i trgovina počinje da se razvija, što je neobično za romane epske fantastike. Na 8. mjestu bi vam preporučio serijal Demonski ciklus, koji se sastoji od 5 knjiga. Pisac ovog serijala je Peter Brett. Radnja serijala se odvija u svijetu koji se zove Teza i u kojem je ljudska vrsta prepustila moć utropnicima, odnosno demonima, koji se svaku noć dižu iz zemlje i do zore razaraju sve što im se nađe na putu. U zoru ih sunce tjera natrag u utrobu. Svaki dan kada počne da se smrkava, malobrojni preživjeli ljudi skrivaju se iza magijskih simbola u nadi da će ih čini zaštititi još jednu noć. Kako godine prolaze, a razdaljina između mjesta i gradova u Tezi sve je veća. Da stvar bude još i gora, ništa ne može nauditi demonima, a male su šanse da se i čovječanstvo može ponovo ujediniti. S tim u vezi, serijal počinje tako što upoznajemo 3 glavna lika, a to su Arlen, Liša i Roger, koji su veoma različiti po svojim manama i prednostima, koji iza sebe imaju teška životna iskustva. Serijal nudi dosta akcije, neprijatnih scena i ima veoma mračnu atmosferu. Na 7. mjestu bi vam preporučio serijal Mračna kula, kojeg je napisao Stephen King, u kojem preovladavaju teme iz različitih žanrova kao što su fantastika, naučna fantastika, western i horor. Serijal ima 8 knjiga i donosi priču o tome kako Roland, posljednji revolveraš u svijetu koji je krenuo dalje, progoni čovjeka u crnom, čarobnjaka po imenu Volter. Hvatanje Voltera nije Rolandov krajnji cilj, već samo prva prepreka duž puta prema moćnoj i tajanstvenoj mračnoj kuli koja stoji u neksusu vremena.
Na putu do mračne kule Roland sreće veliki broj prijatelja i neprijatelja. Veći dio puta sa njim putuje grupa ljudi koja sa njim čini katet. Kingova fantastika je drugačija od onoga što se obično može očekivati od ovoga žanra. Dakle, ovo nije tipična priča u kojoj se sukobljavaju dobro i zlo, jer Stephen King u prvi plan stavlja razna zla čovečanstva. S tim u vezi, protagonisti ovog serijala neće biti baš oličenje dobrote, te zbog toga i od njih možete očekivati razne diskutabilne postupke, a sve to doprinosi mračnoj atmosferi koja je prisutna u priči. Na 6. mjestu bi vam preporučio serijal Ronika o kralje ubici koju je napisao Patrick Rufus. Radi se o trilogiji, s tim da posljednja knjiga u vrijeme objave ovog videa još nije objavljena. Serijal se odvija na način da nam protagonista Quote priča priču svog života, odnosno kako je postao čarobnjak. Ovo je priča o pričama, motivima, legendama i glasinama. O lažima koje govorimo sebi u tišini noći i o zastrašujućim istinama koje se tu kriju. Ovo je priča o Quoteu, čovjeku koji je tražio istinu iza legende i na tom putu i sam postao legenda. Također, može se reći da je ovo priča o najvećem čarobnjaku svoga doba koji je nestao sa lica zemlje, ali legende o njegovim poduhvatima kruže i postaju sve nevjerovatnije. Patrick Rufus dosta vremena posvećuje izgradnji svijeta u kojem se odvija radnja ovoga serijala i to radi koristeći veoma jednostavan jezik. Veliki dio priče se odvija na univerzitetu gdje je Quote učio kako da koristi magiju. A kada smo već kod magije, Patrick Rufus je kreirao veoma interesantan sistem magije. Ako volite priče o lopovima, na 5. mjestu bi vam preporučio serijal epske fantastike Gospodstveni Niktov, kojeg je napisao pisac Scott Lynch. Serijal Gospodstveni Niktov bi se trebao sastojati od 7 knjiga, ali trenutno su objavljene 3, koje su i prevedene kod nas. Na početku serijala upoznajemo protagonistu serijala koji se zove Locke Lamora. On je tek prosječne visine, mršav i prilično nevješt sa mačem. Njegovo najopasnije oružje su pamet i lukavstvo. On krade od bogatih jer samo od njih i vrijedi krasti, ali siromašni neka idu i kradu za sebe. Ono što Locke uspije da dobije na prevaru pripada samo njemu i njegovoj družini prevaranata i lopova koja je poznata pod nazivom Gospodstveni Niktovi. Ovo je svjež, originalan i očaravajući serijal u kojem nemamo klasičnog junaka koji je savršen i ne posjeduje nikakve moći, zbog čega se često nalazi u situacijama u kojima mora da improvizuje koristeći svoju pamet i lukavstvo. Na 4. mjestu bi vam preporučio serijal Red Magle od pisca Brandona Sandersona. Ovaj serijal je najbolji za upoznavanje sa Sandersonovim djelima i načinom pisanja. Trilogija Red Magle može se svrstati u sam vrh epske fantastike i učinila je svog pisca najblistavijom zvijezdom žanra i ovo nije jedino njegovo djelo, a što ćete imati priliku vidjeti i u nastavku ovoga videa. Radnja serijala Red Magle se odvija u svijetu u kojem sa neba pada pepeo i nebo je crveno. Preko noći pada magla, zbog čega ljudi imaju strah od izlaska napolje. Ovim svijetom vlada besmrtni gospod vladar posljednjih 1000 godina zajedno sa svojim plemstvom i svojom crkvom. On je jedini bog bezbrojnim potlačenim ska i alomantima. Alomanti mogu da budu samo plemići, dok su ska robovi. Tako je društvo ustrojeno posljednjih 1000 godina. Kroz priču ćete upoznati djevojku koja se zove Vin i koja će biti protagonista ove trilogije. Na 3. mjestu je serijal Malaške knjige palih kojeg je napisao Steven Erikson i koji se sastoji od 10 knjiga, od kojih je 7 prevedeno kod nas. Radnja serijala je smještena u izvanredno osmišljen svijet kojim hara mračna, neupoznana magija. Erikson je udahnuo život u jednu od najstarijih tradicija fikcije, a ovaj serijal nudi sve blagodeti koje riječ epsko tako često priziva, a ne uspijeva da dočara. Čitajte i spremite se da vas savlada ne samo priča koja nikako da omane sa uzbuđenjima i zabavom, već i saga koja je dostojna svog imena. Ali trebate imati na umu da je ovo jedan od težih serijala epske fantastike za čitanje, s obzirom da trebate pratiti veliki broj priča. Serijal Malaške knjige palih je u svakom smislu napredna fantastika
i treba će vam dosta strpljenja ako se odlučite upustiti u čitanje istog. Ali ako volite fantastiku, ovaj serijal će vam biti prava poslastica. Na drugom mjestu je ponovo Brandon Sanderson, ali ovaj put sa serijalom Arhiva olujne svjetlosti, koja bi trebala da se sastoji od 10 knjiga, od kojih su u trenutku objave ovoga videa napisane 4, a kod nas su prevedene prve 2. Ovo smjelo remek djelo epske fantastike je plod 10-godišnje pripreme pisanja i sazdavanja svijeta. Radnja ovog serijala se odvija u Rošaru, svijetu kamenja i oluja u kojem nevjerovatni silni orkani šibaju stijene i krš toliko često da su oblikovali i životno okruženje i civilizaciju. Životinje se kriju u ljušturama, drveće uvlači granje, a trava se povlači u kameno tlo bez zemljanog pokrivača. Prošlo je puno stoljeća od kako je prestalo postojati 10 svetih viteških redova koji su bili poznati pod nazivom blistavi vitezovi. Međutim, njihovi iver mačevi i iver oklopi još uvijek su tu, a to su mistična sjačiva i oklopi koji najobičnije ljude pretvaraju u bezmalo nepobjedive ratnike. Zbog njih se čak i vode ratovi i na taj način se i dobijaju. Na prvom mjestu bi vam preporučio serijal Točak vremena, koji se sastoji od 14 knjiga. Poznat je po izuzetno složenoj i širokoj radnji, detaljnim opisima izmišljenog svijeta u kojem se ista odvija, pa čak i po složenosti odnosa i postupaka likova u njemu. Serijal ima 2 pisca. Prvi je Robert Jordan, koji nas je nažalost napustio prije nego što je uspio završiti serijal, tako da je posljednje 3 knjige napisao već nekoliko puta dosad pomenuti Brandon Sanderson. Točak vremena je nastao od magijske sile koja se zove jedna moć, koja također čini i da se točak okreće. Pojedini ljudi su u stanju da crpe dio jedne moći i da je usmjeravaju i oni se nazivaju Aes Sedai. Jedna moć se dijeli na muški dio Saidin i ženski dio Saidar. Iako te dvije polovine čine jednu moć, one su konstantno u sukobu, ali i jedna drugu dopunjuju i time održavaju univerzum i vrijeme u ravnoteži. U samom serijalu Točak vremena ova ravnoteža je poremećena u 3. dobu u kojem se odvija radnja serijala, te ćemo mi kao čitaoci postati svjedoci stvaranja jedne legende i kraja jednog i početka novog doba. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.